যারা যারা নতুন পায়রা পালন করছেন আর বাজির কবুতর খুঁজছেন, তো আমার সলিউশন হবে এরকম যদি পায়রা আপনারা কোথাও দেখতে পান তাহলে অবশ্যই কিনে নিয়ে নেবেন। কারণটা একটু পরেই দেখাবো। যখন এটা নটটাকে ছাড়বো, এখন ছাড়াই আছে, এখন উপরে ছাড়বো, বাজিটা দেখাবো। আর এটা মাদি, এখন একে বেঁধে রেখেছি, এখন ডিম দেবে 2 থেকে 1 দিনের ভিতরে ডিম দিয়ে দিবে। এটা চয়েস করেছি এটার ভিতরে। তো এখন আমি নটটাকে ছাড়ছি আর আপনাদেরকে দেখাবো। শখটা করে নিন, প্রথমে চোখটা দেখে নেন ভাই। বাজির পায়রা ডিমটা দিয়ে দিবে 2-1 দিনের ভিতরেই। চলো ওকে এখন उड़ाना যাক आराम से। चलो भाई, कोई फेक नहीं होगा गाइस। चलो रियल पूरा। इधर से ही निकाला, ठीक है ना गाइस। तो अभी मैं इसको बाजी दिखाता हूँ आप लोगों को। पहचान लो, नस्ल पहचान लो पहले गाइस। ये देखो, आसमान में छोड़ता हूँ गाइस। एक इधर एक मारा, लेकिन गाइस शॉट में जाके देख लेना, 2-3 बाजी मारता ही है, हर बार मारता है, देख लेना जाकर शॉट पर। देखो गाइस नीचे आएगा क्योंकि उसका अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कमेंट शेयर कर देना। और अगर आपको इसका बेबी खरीदना है तो कमेंट में ज़रूर बताना, और शॉट कैसा डालूं वो भी बताना।